Karon sa atong lesson 4, ato ang tun-an ang tingog sa letrang F. Pinaagi sa mga ngalan nga nagsugod sa letrang F sa Disney characters, TV cartoons, ug adventure. F para sa Fairy Godmother. Fairy. Fairy Godmother. Ang Fairy Godmother ni Cinderella. F para kay Princess Fiona. Fiona. A little unorthodox, I'll admit, but Fiona. thy deed is great, and thine heart is Fiona. Ang pure. Paris Hide ni eternally in your Shrek. And where would a brave knight be without his noble steed? All right, I hope you heard that. She called me a noble steed. She think I'm a steed. The battle is won. You may remove your helmet, good sir knight. F para kay Figaro. 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 Si Figaro usa ka iriin. Sa Figaro and Cleo. Si Cleo usab usa ka isda. Figaro looked at Cleo with hunger in his eye, then shook his head and sadly said, "No, no, I'd rather die." F para kay Figaro. Nga kauban ni Pluto. Figaro. 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 F para kay Frieza. 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 Nakalaban ni Goku. F para kay Jack Frost. 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 Sa Rise of the Guardians. F para kay Frosty. Frost. 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 Frosty. Nakalaban ni Thor sa Avengers. Ug mao kadto ang mga sikat na ngalan sa mga salida na atong ginatan-aw, uban kanila ang ngalan nagsugod sa letrang F.